हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे ईवीएस पेडागोजी रो मेथड एंड एप्रोचेस रो किछि पेडागोजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रही मानचित्र रे पार्वत्य भूमि दर्शाइबा पई केउ रंग व्यवहार करा जाय? हळदिया, गाढ़ बादामी, फिका बादामी, सबुज। गाढ़ बादामी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान इतिहास शिक्षादान रे चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन मपा जाय पारे? पूर्वार्जित ज्ञान, बोध शक्ति, बहुमुखी चिंता और कल्पना शक्ति, नूतन विषय शिक्षादान संपर्कित ज्ञान। नूतन विषय शिक्षादान संपर्कित ज्ञान। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षादान समय सहायक उपकरण दृष्टि निम्नोक्त मध्य केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? स्लाइड, मानचित्र, पाठचक्र, समयरेखा। पाठचक्र। स्लाइड, मानचित्र, समयरेखा एटा क्यों समय आम व्यवहार कर शिक्षादान चलुवा समय आम इतिहास व जियोग्राफी इत्यादि पढ़ला समय आम स्लाइड्स, मानचित्र और समयरेखा व्यवहार करथौ। नेक्स्ट, शिक्षादान उपकरण भाव मानचित्र प्रस्तुति बेले शिक्षक कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित? मानचित्र संकेत, मानचित्र पठन, मानचित्र अनुशीलन, मानचित्र भाषा। मानचित्र भाषा। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य क्योंटी स्थानीय इतिहास शिक्षादान आभिमुख्य? स्थानीय राजनीतिक दल गढ़ा, स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा प्रति सम्मान देवा, स्थानीय शिक्षा व्यवस्था परिचालन करने, स्थानीय भूमिरूप संबंध में ज्ञान आहरण करने। स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा प्रति सम्मान देवा। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य क्योंटी विज्ञान परीक्षण पर त्रुटियुक्त? विज्ञान उपकरण गुड़िक ठीक भाव सजाइबा, रासायनिक पदार्थ व्यवहार बेले मितव्ययता, परीक्षा समय आवश्यक सतर्कता, पर्यवेक्षण तथ्य परीक्षा शेष टिपिबा। ऑप्शन डी, पर्यवेक्षण तथ्य परीक्षा शेष टिपिबा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थी मानक क्रियाकलाप माध्यम शिक्षादान देवा उचित कारण शिक्षक शिक्षादान उपर गुरुत्व दि जाए। यह द्वारा विद्यार्थी मानक शिक्षक विविध कार्य नियोजित कराई शिक्षादान समय बंचाई पारिबे। शिक्षक विषय वस्तु को निर्दिष्ट समय मध्य सारी पारिबे। विद्यार्थी माने आग्रह विविध कार्य भाग नहीं विषय संपर्कित वस्तुनिष्ठ धारणा अर्जन करिवे। ऑप्शन डी, विद्यार्थी माने आग्रह विविध कार्य भाग नहीं विषय संपर्कित वस्तुनिष्ठ धारणा अर्जन करिवे। नेक्स्ट, बही सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति विज्ञान सहित क्यों विषय सह संपर्क रक्षा करा जाय थाए? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भूगोल। भूगोल। नेक्स्ट, दैनंदिन विज्ञान शिक्षादान सफलता शिक्षक क्यों योजना उपर गुरुत्व देवा उचित? सहपाठ्य योजना, पाठ्य योजना, एकक योजना, श्रेणी परिचालन योजना। पाठ्य योजना। पाठ्य योजना। नेक्स्ट, क्योंटी एक मुद्रित पाठ्य उपकरण अटी? स्लाइड, मॉडल, नमूना, चार्ट। चार्ट। नेक्स्ट, वायु जलीय बाष्प अच्छी यह जड़े शिक्षक काच ग्लास रे बरफ खंड रखी किछि समय पर ग्लास बाहर पटरे लगी जलकणा को देखाई बुझाइले यह शिक्षकर क्यों भूमिका को बुझाऊँगी? परिचालक, तत्वावधारक, सहायक, दिग्दर्शक। ऑप्शन ए, परिचालक। नेक्स्ट, कौन सी एक भौगोलिक स्थानर शैक्षिक उद्देश्य आधारित योजनाबद्ध पर्यवेक्षण को कौन कहुए? मुक्त पर्यवेक्षण, नियंत्रित पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण। नियंत्रित पर्यवेक्षण। नेक्स्ट,
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡେସ୍କ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଗଳ୍ପକଥନ, ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଳ୍ପକଥନ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାର ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ହୋଇପାରିବ? ଓଜୋନ ଗର୍ତ୍ତ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର? ସର୍ବେକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରିଥାଉ? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାଉ। ତ ଏହା ଥିଲା ଇଭିଏସ୍ର ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।